आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक इम्पॉर्टंट विशय तो म्हटल्यार सीएम प्रमोद सावंताचे स्टेटमेंट जे त्यांनी फाटल्या 1-2 दिसां पयलीं त्यांनी दिले आनी जेचेर मिडियान बरी ताका कवरेजूय दिली, सगळ्या लोकां कडेन ती न्यूजूय पावली आनी आमकां दिसलें की ह्या न्यूजाचेर क्लॅरिफिकेशन ना जाल्यार हे जे स्टेटमेंट सीएमाचे आसा तेचेर सद्या रियलिटी कितें आसा, सत्य परिस्थिती गोंयांत कितें आहा ही लोकां फुड्यान हाडची म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केलें की प्रत्येक घरानो ग्रॅज्युएट जावपाक भुरगो आसपाक जाय, हर घर ग्रॅज्युएट अशी टॅगलायन येयली मिडियाचेर आमी पयली. जो भुरगो 10वी जाला 12वी जाला ताका जर शिकपाचें कशें दिसता जाल्यार तेणी ग्रॅज्युएट जावचो आनी बऱ्या पोजिशनार तेणी काम करचें, तेजें प्रमोशन जातलें आनी घरान ग्रॅज्युएट जाल्ल्या कारणान गोंयकार आसा हो स्वयंपूर्ण जातलो अशें सीएमाचें स्टेटमेंट आसलें. आतां सगळे जाण जाणा हेच्या पयलीं गोंयांत जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो भारत देशान नंबर 2 चेर आसलो. 9.7% एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो. 2022-23 2022-2023 हेचो एक डेटा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेंच्यांनी एक डेटा आउट केलो. पिरियोडीक लेबर फोर्स सर्वे म्हणून हो डेटा 2022-23 ह्या वर्सा आउट जालो. हो जर डेटा आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या डेटान तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तो डेटा. हितून प्रत्येक स्टेटीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितें आसा हेचेर फूल स्टडी जाली आनी स्टॅटिस्टिक्स आहा पळय हे आउट जाले. आतां गोंयांत डबल इंजीन आसा. प्रत्येक फावटी सीएम प्रमोद सावंत जावं नरेंद्र मोदी एकूच स्टेटमेंट करता नाजाल्यार बीजेपीचे सगळे जाण जे लिडर्स आसा ते स्टेटमेंट करता की गोंयांत डबल इंजीन आसा. डबल इंजीन आसल्या कारणान गोंयांत भिवपाची गरज ना. पण आमी म्हणटा हे डबल इंजीन आसा हे कारणाक लागून भिवपाची गरज आसा आनी आमी हे विथ फूल ऑथॉरिटी म्हणटा, विथ फूल प्रूफ म्हणटा. फाटल्यान तुमी जो डेटा पळयता भितर डेटा आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पर्संट अकॉर्डिंग टू युजुअल स्टेटस फॉर पर्सन्स ऑफ एज 15 years and above of different highest level of education successfully completed for each state. प्रत्येक राज्याचे हे डेटा आसा. भितर गोंयचो नंबर जो आसा गोंयांत हो जो डेटा फाटल्यान जो टेबल दिसता तो रुरल म्हणजे गांवांनी फिमेल पॉप्युलेशन जे आसा जे शिकलेले आसा व्हडल्या हायर एज्युकेशन जे ग्रॅज्युएट बीन त्या लेवलाचे एज्युकेशन घेतला तेंचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो गोंयांत आसा पर्संटेज जी आसा दॅट इज 73.1% एंड दॅट इज हायस्ट in India. 73.1% रुरल एरियन फिमेल जे आसा जे ग्रॅज्युएट आनी हायर एज्युकेशन घेता ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो तेंच्याच डिपार्टमेंटाचो ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या एका डिपार्टमेंटाचो डेटा आसा. तसोच आमी जर पळोवपाक गेले नेक्स्ट जाल्यार जे मेल आसा मेलाचो जो डेटा आसा दॅट इज 12.3. होय बाकीच्या हितून जर पळयत जाल्यार आमचो सेकंड नंबर लागता. त्याच्या वयर आसा 16.7 दॅट इज दिल्ली. मागीर जो नेक्स्ट आसा दॅट इज गोवा 12.3 तितून सेकंड नंबर आसा. आनी ऑन एन एवरेज जर मेल फिमेल रुरलान घेतले जाल्यार दॅट इज 32.4%. दॅट इज हायस्ट आख्या इंडियेन जर पळोवपाक गेलो सेकंड हायस्ट. फर्स्ट हायस्ट आसा अंदमान एंड निकोबार आयलँड. आनी ऑन एन एवरेज बाकी सगळ्याचो जर घेतलो मागीर रुरल घेतलो मागीर अर्बन घेतलो मागीर लोअर एज्युकेशन घेतलो सगळ्याचो जर घेतलो जाल्यार गोंय हें अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्संटेज आसा दॅट इज 9.7%. दॅट इज सेकंड इन इंडिया. जे भोपके सीएम प्रमोद सावंत दिता ना जे भोपके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता ना तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता हे भोपके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आनी गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता.
पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता हे तिनूय रिपोर्टांनी. फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो, तितून आसा 73.1% आसा, दादल्यांचो आसा 12.6% आनी एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया. ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता, ही बीजेपी करता, जेंका लागून आतां वुमन्स डेयाक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले. पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत, बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा. आतां हें जाल्लें आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा, आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता. आतां सीएमाक मोदीन इलेक्शन येयलें तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोजिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटलें. हे जे गजाली सीएम जे एवरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता, हेतून ते फक्त आनी फक्त लोकांक पिशान काडटा. आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन, तेंच्या लायफा कडेन, तेंच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता. आनी इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली फोटिंगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. आतां जर आमी पळोवपाक गेले गोंयांत जर कॉलेजीस ग्रॅज्युएट पास्ड आवट इन एक सिंपल, आमी जो एलेक्यून आमी हो डेटा काडटलो गेल्या फावटी जेन्ना विरेशान क्वेश्चन घातलेलो की गोंयांत कितले कॉलेजीस आसा, कॉलेजीन कितले भुरगे पास आवट जाता, हो फूल डेटा आमच्या कडेन आसा. कितले भुरगे पास आवट जातात टॅक्निकल एज्युकेशनान, बाकी ग्रॅज्युएट, हे आमी डेटा काडलो. जाल्यार गोंयचे जे 38 कॉलेजीस आसा भितर जे पास आवट जाता भुरगे, जे ग्रॅज्युएट जाता भुरगे, ते 6823 प्लस. जे बारीक बारीक जे कॉलेजीस आसा थोडे तो डेटा आमी घेवंक ना, पूण हेंचे जेन्ना आमी टोटल केले तेन्ना 6823 आनी प्लस हेच्याकून चड भुरगे एवरी इयर. हे 2020-21चो डेटा आसा आनी हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा, हो एलएक्यूची प्रिंट आवट आसा फूल, आनी तेचो हो सगळ्या कॉलेजींचो डेटा आसा. 6800 भुरगे हे पास आवट जाता भितर. BA 1619, BCom 3168, BSc 1257, BCA 264, BLLB 135, BEd फार्मसी अशे भुरगे पास आवट जाता. आतां हे भुरगे जर पास आवट जाता जाल्यार हे 6800 भुरगे जे वर्साक पास आवट जाता एक्झिस्टींग आतां आयच्या दिसा, तेंकां हो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिता काय ना हे ह्या लेबर सर्वेन हांगा प्रूव जाल्ल्या की ह्या ग्रॅज्युएटांक जॉब दिवपाक हो सरकार टोटली फेल जाल्लो आसा. आनी तेका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो आसा, जी रेट आसा, ती भारत देशांत सगळ्या स्टेटींनी नंबर 2चेर येता, बायलांच्या बाबतींत नंबर 1चेर येता. आतां आमी टॅक्निकल एज्युकेशन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जे 7 कॉलेजीस आहा टॅक्निकल एज्युकेशनाचे, तितून टोटल 1753 म्हणजे जे इंजिनियर्स आसतले, बाकी टॅक्निकल भुरगे आसतले, तितून 1753 प्लस भुरगे पास आवट जाता. जेन्ना आमी क्वेश्चन घातलो, जेन्ना लास्ट टायम एसेंब्लीन क्वेश्चन घातलो की लोकल वर्सीस नॉन गोवन हो डेटा दिवचो म्हणून, जाल्यार ते डेटाचेर अजून मेरेन ह्या सरकाराची क्लॅरिटी ना. आतां इतले भुरगे पास आवट जाता, ते भुरगे आयज बेकार उरता. म्हणजे ऑलमोस्ट 8000 भुरगे, 8,500 भुरगे हे एवरी इयर टॅक्निकल एज्युकेशन जावं ग्रॅज्युएट जाता. ते 8,500 भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. एका वर्साचो डेटा आसा. तुम्ही जर पळयत आतां बीजेपी सरकाराक 12 वर्सां जाली, 12 वर्सां इंटू तुमी 8 करा, कितले लाखांनी भुरगे जे पास आवट जाले, हे भुरगे बेकार आसा म्हणून हो डेटा तेंच्या मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा की गोंयांत बेकारी आसा. आनी हे कोणूच डिनाय करपाक शकना की गोंयांत हर घर बेकार ही पॉलिसी ह्या बीजेपीन राबयल्ली आहा. हर घर बेकार. प्रत्येक घरान भुरगो शिकलेलो आसा. ह्या गोंयांत आमच्या लिटरसी व्हॅल्यू आसा, लिटरसी पर्संटेज जी आसा ती चड आसा, आनी तेका लागून प्रत्येक घरान भुरगो बेकार आसा.
हो सरकार कितलेय गजाली सांगो, कितलेय बोबके फोडो, पूण गोंयकारांक नोकरी दिवपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. आता गोंयकारांक नोकरी मेळना ताचें रिजन कितें की भायले जे कंपनीज आसा, जे गोंयान आयज कंपनी सेटअप जाल्ले आसा, तितून जे HR मॅनेजर्स आसतले नाजाल्यार जे GM आसतले ते चडशे आउटसायडर्स आसा आनी ते आपल्या लोकांक थंय भरतात. गोंयकारांची छळवणूक जाता, गोंयकारांचे हॅरेसमेंट जाता, एक्सप्लॉयटेशन जाता, गोंयकारांचे CVs आसा ते ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा कितल्याशाच कंपनीन आनी गोंयकारांक ते घेयना. आनी ह्या रिजनाक लागून गोंयकार शिकून बेकार आसा आनी तो आयज वायट मार्गाचेर वचत आसा. गोंयचे आमचे जे यूथ आसा हे रॉंग डिरेक्शनान वयता, आयज डिप्रेशनान वयतात, कितलेशेच सुसायड्स जातात, इलनेस जातात, मेंटल डिप्रेशनान पावून ते कसलेय स्टेप घेतात, हितून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. आमकां दिसा तो रेशो पर्संटेज आमी उलोवपाक जेन्ना फिगर उलयता 32%, 73%, 9% हो आमकां उलोवपाक एक फिगर म्हणून दिसता, पूण ह्या फिगरा फाटल्यान प्रत्येक फॅमिलीचो एकटो भुरगो 2 जाण भुरगे आयज बेकार आसा आनी त्या फॅमिलीचेर कितें आयज परिस्थिती येयला नाजाल्यार ते संकट येयला हेचेर ह्या सरकारान अजून पर्यंत स्टडी केल्ली ना. आता मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान डेटा दिलो. जेन्ना आमी सरकाराक जेन्ना लास्ट टायम आमी LAQ घातलो, विरेशान LAQ घातलो की गोंयान जे स्टॅटिस्टिक्स एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन स्टडी आसा काय, गोंयान कितले भुरगे बेकार आसा, कितल्या भुरग्यांक काम लागला, कसले तरेचें काम लागला, कितल्या भुरग्यांक काम जाय, कितले इंडस्ट्रीज आसा, कसले इंडस्ट्रीजान जॉब क्रिएट जाता, जाल्यार आमकां डायरेक्ट आन्सर येयलो नो डेटा अवेलेबल. सिंपल, नो डेटा अवेलेबल. आनी हो सरकार सांगता की आमी 2 लाख जॉब हॉस्पिटॅलिटीन काडटले, आमी इतले जॉब IPPचे अंडर काडटले. IPPचे अंडर तुमी जॉब सांगलेले कितले 50-60 हजार आनी तुमी दिले कितले 5-6 हजार आनी ते दिला भितरले गोंयकार कितले हो डेटा तेंच्या कडेन ना. आनी IPPच्या नांवाचेर फक्त व्हडली रिसॉर्टां हाडप, डेल्टीन आनी कोण असले जे कॅसिनो मालक आसा तांकां सपोर्ट करप, तांकां जागे कन्वर्ट करून दिवप, फिश मिलां असले पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडप आनी फक्त लँड कन्वर्ट करून आपणाक जे पार्ट एक डोनेशन जाय, फंडींग जाय ते उबे करप.